Oke, welcome back my YouTube Samija channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar bikin kontennya makin semangat. Oke, kali ini kita berada di Majelis Ar-Ridwan lagi guys, tepatnya di Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung, Malang. Nah, kita bersama teman-teman guys sedang parkir anak-anaknya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, masuk. Oke, langsung nanti aja ya guys yo di sana. Cikidot. Kita masih bersama teman-teman geng. Di sana. Di sini banyak juga untuk yang jual kopi ya. Sambil jual makanan ringan. Saya cari kacang guys. Oke, langsung kita tinggal geng. Aku seneng cepet-cepet aku dah. Tak cekal ya Pak ya? Golek kacang ya? Golek kacang ya tak? Oke. Mil. Mantap. Kacang. Pengen jual lho. Loh, ganti ya kacangnya ya. Yang mau mandi bola, monggo silakan. Boten Pak, di langsung sana geng, biar langsung aja ke sana, oke? Yang jual banyak juga ya kan, panjang loh, sumpah. Mbak Is, aku tuh kacangnya makanya ini boleh kacang godok lah kok. Kacang ada disotek ya ora apa-apa. Oke. Kenang boleh kacang lah temu-temu Mbak. Ya ngaku lo gak mang yo ning kene. Duh. Kan biasa karo anake lho biasa. Lah iki apa udah anakku? Iya sih. Pisan. Awakmu nang sekolah pirang tahun sih kok iso ali mbek anakku. Woi yo am sekolah anakku sing samene yo. Yo ora iki di kelas 1 kok. Berapa Is? Makasih 10.000. Oke. Sama ngopo ya? Monggo Mas. Ini bakal kacang. Oke. Makasih Mbak Is. Iya. Oh, ngebrek nikeng. Kadang bareng nih. Umbe parah. Barbalos. Yang mau jual kok jual rek. Menuju tempatnya, geng. Aku moro. Yuk kita langsung ke sana yuk. Langsung tembus. Banyak sekali kan yuk. Masih panjang deh. Udah nyampe geng.
علينا بإحسانه
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولولاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ويا ليالي الرضا علينا عودي للحضور منك عودي ويا ليالي الرضا علينا عودي للحضور منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rasulullah. يا من له وجاه عند الله إن المسلمين يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله رسل يدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادة الأقطار ما عدينا سلكي وسلمي يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عليم الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه للبني وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك اللهم بك الذي بك يا مصطفى خصنا وحبانا صلى الله عليه الأبهار معين سرك أسمهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماته بك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا أهل المودة هيا جل أشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المهم إلا وأظهر أصوانا صلى الله عليه أين الحكم الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفائس سيانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر المصطفى إلا به ارتعش وذهب رانا صلى الله عليه فكانت الأرواح تشفى اللقاء وتهن تسأل الرب عن رضوانا صلى الله عليه هذا المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع غريب في الآذان صلى الله عليه واجد إلى أوصاف طه المجتبى واذل لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه فقال جاءكم نور فسبحان الذي هدانا صلى الله عليه في ذكر عظيمه منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا به فرحانا صلى الله عليه ومقسما بحمد الله من أنشانا صلى الله عليه واستشهر كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيد من غفلة أنذى وكن يقضانا صلى الله عليه واعبد بالله أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه من شعبة إلانا في غير حتى وزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من كائن لا يصانا صلى الله عليه روحها موتر ومبارك مثله إنسانا صلى الله عليه وبربه وبذكره والنشر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وانت السحر بيدي الحال أهل الصفاء وبه يجود العلي بالفضل أهل الوفاء وانت السحر بيدي الحالي أهل الصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء وانت السحر بيدي الحالي أهل الصفاء وبيجود العلي بفضل أهل الوفاء وانت السحر بيدي الحالي أهل الصفاء وبيجود العلي بفضل أهل الوفاء
واتسل بيمين الهادي أهل الصفاء وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء كمن سكين بهذا واغتنال الشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى كمن سكين بهذا واغتنال الشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى وقبلته المواهب ظاهرا والخفاء ونزله لطائف خير من لطفا خير من لطفا بفضل أهل الوفاء والتساءل بيقين الهادي أهل الصفاء وبيجود العليم بفضل أهل الوفاء dari Allahu Rabbi malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi hancurkan berhala untuk umat manusia, untuk umat manusia. الهادي أهل الصفاء وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء والتساءل بيقين الهادي أهل الصفاء وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء karena rindu tiada
menyebut umatnya. Oh baginda, kau permata manusia yang termulia. Oh baginda, kau cahaya terang alam semesta. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الله نعوده في كل بيانا لهديانا الله عليه فقدمين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاء رسولنا لتؤمنن وتشهدون وتصبحون أعوانا الله عليه ويبشر أقوامهم بالمصطفى أعلن ذلك رتبة ومكانا الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أولاد الفعوز تعطى وكل اسمع بقولك رتب فوق كبانا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد أذاك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جول أمين معطي تقاصر عن عطاه نهانا لله ذكر وصف محمد كيما تسيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما نويت البعث لأحمد عظم من ما شاء وقد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت واب من لها على الإله مكانا المختار عبد الله عبد المطلب الرأي برهانا صلى الله عليه يعبر طه وجهه
وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم بن الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان وإذا حكيما شأنه قد اعتنى أعزز في ذلك شانا واحمد صال المصطفى حتى ترى بسلسلات وصوله عدنانا فقل يفعلا برفعه الاسمان كان لأبي معوانا حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وأحد اللطف من رب السماء أبصى الأداء والهم والأحزان وعندما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ونفسه وعرشه وإله وتجلت الغرب من كل الجهات خرجت بلاد المشفع حانا وفي ولد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي صلوا على النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام
وبارك له وعلى آله. Bahwa ilmu yang wajib kita pelajari itu yang akan kita hadapi. Kalau kita pas punya uang belajar bab zakat, supaya kita bisa mengeluarkan zakat harta kita. Kalau kon gak duwe belajar bab zakat itu ditokno apa nih? Kalau kita mau berangkat haji dapat panggilan, wajib kita mempelajari bab haji. Kalau enggak, belum wajib. Nah, begitu pula ketika kita mau berdagang. Kita semuanya nggak mungkin hidup nggak dari uang, baik mau itu pegawai mau dagang, kita mesti tahu hukum berdagang. Muhammad bin Hasan, seorang ulama, itu beliau ditanya, ngapunten Imam, jenengan kenapa kok nggak mengarang kitab bab zuhud? Zuhud niku wong sing hati-hati halal haram. Maka beliau menjawab, sudah saya sudah menulis kitab tentang hukum jual beli. Loh, yang kami minta itu bab zuhud, kok malah ngarang kitab bab jual beli? Beliau menjawab, orang zuhud itu orang yang hati-hati dari makan yang syubhat atau yang haram atau yang makruh dalam jual beli. Nah kalau orang diajari bab zuhud tapi gak ngerti halal haram itu dizuhudi apa nih? Belajar dulu, ngerti halal haram, baru di situ kita tanamkan zuhud. Jelas nih? Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la yabi'u fi sukina illa man tafaqqaha fid-din. Sing mlebu pasar wong-wong sing ngerti halal haram ae, sing gak ngerti halal haram gak usah mlebu pasar. Sebab kenapa? Sebab banyak hal yang kadang kita ini gak tahu hadirin. Ngelakoni riba, padahal riba antara riba dengan jual beli itu beda tipis. Innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu pelak mirip ambil riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi yang jual beli halal, dihalalkan oleh Allah, dan yang riba diharamkan. Kalimat innamal bai'u mithlur riba itu seakan-akan hadirin beda tipis kalau kita nggak paham. Makanya sing hati-hati jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain itu wis urusane nang riba gak ono barokah. Nah kita banyak terjerumus dalam kebinasaan, kehancuran gara-gara awalnya kita nggak ngerti halal haram. Coron ini ngaji. Makanya kita mau belajar bab zuhud ya pelajari dulu halal haram baru nanti zuhud. Warok saya ini kalau nggak haram, kalau nggak halal saya nggak mau. Haram itu saya anti. Loh kok nanti haram tapi tak takut nanti sing haram sing halal karo. Makanya ngaji. Panjenengan mau kerja ngaji supaya tahu iki sing gak oleh, iki sing oleh, iki sing barokah, iki sing gak barokah. Yang hati hadirin. Riba, ngomong riba. Ini riba niki saiki bal biasa. Sampai di desa-desa niku pun kathah bang titil. Ini napa nggih? Bang titil niku nyili duit cilik-cilik tapi ya kudu mana. Nah niki banyak orang yang terus kemudian terlilit hutang, hancur ekonominya, hancur kehidupannya
gara-gara Bang Titil pegatan di bojone, gara-gara Bang Titil anake minggat, wah gak karu-karuan gara-gara riba. Saya sudah beberapa kali diundang acara di beberapa tempat yang saya temui di desa-desa itu sudah ada plat tulisan Bang Titil dilarang masuk. Wonten nggak tulisan kayak ngono? Tahu ketok kan? Nih, Bang Titil itu biasanya yang tergiur bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Ditawari sotel anyar, kompor anyar, bayari gampang. Begitu gak iso bayar, kompor dicupuk, utang berlipat, gak karu-karuan. Na'udzubillah nih. Oh kerja niku sing penting lah barokah hadirin. Ya. Kalau kerja kita itu diberkahi sama Allah, untung pas-pasan barokah itu luwih enak daripada untung akeh tapi gak barokah. Barokah itu napa sih hadirin siyadatul khair. Titik tapi rasane kaya akeh niku barokah. Titik tapi rasane kaya akeh. 2 juta iku rasanya kayak 20 juta niku barokah. Wonten sing 20 juta gak barokah, rasanya kayak 200.000. Gaji 20 juta tapi stres. Nah sing ngeluh kepikiran iki, kepikiran niku 20 juta. Gaji ne 2 juta pas-pasan tapi uripe kok enak barokah. Ini ku barokah. Makanya kita selalu minta Allahumma barik lana fi auladina wa amwalina. Ya Allah berkahilah anak-anak kami. Loro telu kayak 20. Manfaatnya akeh. Harta kami pas-pasan tapi barokah. Wonten sing duwike akeh penyakite yo akeh. Duwike miliaran, bahkan triliunan, ulanan duwike mlebu atusan juta tapi gak iso mangan. Mangan sate kambing kolesterol, mangan emping asam urat, mangan sego gak iso akeh apa gula. Hari apa mangane sego abang godhog-godhog duit atusan juta. Toko niki alhamdulillah duit pas-pasan ndok sak kulite omplok. Nggih. Kabeh yo kepangan, turumu yo enak, saking enake tahlilan yo turu. Ngaji di kiai, di ustaz yo turu. Niku barokah duit. Makane ono sing turu yo ditangi niku duit barokah. Wong sugih duwe akeh gak iso turu. Montore Alphard mendeli tok ndek dalan, gak iso turu. Wis sampe numpak sepeda motor keturun. Saya naik mobil kadang lihat subhanallah ibu-ibu menggendong anak bapak ibu turu di sepeda motor. Alhamdulillah di sepeda motor bisa turu. Gak sedikit orang di mobil gak bisa tidur lagi. Makanya itu namanya barokah. Makanya kalau rezeki itu sudah jatah, gak jatah kulo kali panjenengan rezeki sebulan sehari sekian. Cuman yang paling penting berkahnya. Ya, barokah insyaallah hadirin. Ini bakal seneng urip, bakal nikmat urip karena diparingi barokah saking Gusti Allah. Nah, untuk supaya berkah dalam harta, ya tijarahnya, dagangnya, ngambil mencarinya harus dengan cara yang benar. Wa kadzalik fi sa'iril muamalat wal hiraf. Begitu juga di semua bentuk perdagangan maupun profesi. Kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmul taharrur anil haram fihi. Maka kita harus wajib belajar untuk mengetahui apa-apa saja yang diharamkan dalam jual beli kita. Saya tak kandani contoh nih contoh. Kancamu iku duwe warung, ojo warung ya, dodolan handphone wis, counter
Kancamu iki duwe konter, nggih. Terus kancamu iki mari jagongan karo omahe kancamu niku duduk bareng ngobrol-ngobrol terus ngomong sik jogokno konter Gusti. Aku teh ketemu bojoku teh makan siluku balik. 10 menit ada pelanggan masuk. Pelanggan masuk tanya, Pak casing niki pintenan? Pak kartu niki pintenan? Lah niku pun wonten tulisane 5.000, 10.000. Nah, maka dia menjualkan. Ini 5.000 kita tukune ya iki lho 5.000, iki 10.000, tak kira selawi. Begitu temannya itu balik, iki mang payung ini, oh ya matur nuwun. Gimana hukumnya haram? Itu namanya bai'ul fuduli. Orang mau jual beli itu harus punya kekuasaan, baik kekuasaan itu bentuk milik atau taukil. Kalau dia mengatakan saya wakilkan kepadamu untuk menjual apa yang ada di tokoku dengan harga yang tercantum, saya terima, baru boleh. Dia punya kekuasaan dari taukil. Kalau enggak boleh hadirin. Jual beli itu harus punya kekuasaan, baik kepemilikan ataupun taukil atau wakalah atau titipan. Gak oleh, lalu gak apa-apa, masuk gak duduk WE, terus gak di amanatan oleh ngedol, kalau mau iso tak dol kabeh sepeda motormu ini. Ono sepeda motor parkiran tak dol itu kan 5 juta gue. Lagi bisa apa? Wes pokoknya itu pun punyamu bukan. Kan bodoh ambil ngono. Lu tapi kan dia relanya kapan? Setelah dijual. Nah itu kalau kita pikir disebutkan namanya bai'ul fuduli, tidak boleh jual kecuali Anda mendapatkan kekuasaan dalam penjualan tersebut melalui kepemilikan atau wakalah atau perwakilan. Ini lah penting ya. Mereka ngerti kan dosa. Atau meminjam uang kemudian mengembalikan dengan nominal yang lebih besar. Iku ya kalah, iku ya dosa. Iku jenenge riba, jelas-jelasan riba ini. Hati-hati hadirin. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu al-ahwal al-qalb min at-tawakkul wal inaba wal khasyah wal ridha fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Begitu juga wajib kita semua untuk belajar tentang bagaimana menjaga hati dan bagaimana menata hati, dan ini tidak pakai nunggu kayak haji mau haji, sholat mau sholat, kali ini setiap keadaan. Kudu belajar joko hati, belajar membersihkan hati, dan belajar untuk memiliki sifat tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini semuanya hadirin pasti kita hadapi setiap saat. Ini namanya adalah ilmu tazkiyah, ilmu pembersihan hati. Ini kudu kabeh belajar. Aku gak belajar ilmu tazkiyah tasawuf durung wayahe, durung balik aku. Yang gak wajib cuman yang belum balik aja. Kalau sudah balik dia harus tahu ini semua ilmu. Kemudian beliau tutup, jadi ingat hati, kemuliaan ilmu itu kita semua tahu. Karena apa? Karena semua sifat itu bisa ada pada kita dan bisa pada hayawan. Huwal mukhtassu bil insaniyah li'anna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al-insan wa sa'irul hayawanat kasyaja'ah wal jara'ah wal quwwah wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilm. Nek sampean ngomong ngene, kok gak roh ngomong. Kancaku kewedel, lho. Macan yo kendel, kewan yo kendel, asu yo kendel. Ono wong pinter nek mencolot, kethek yo pinter. Ono wong wali apa iso ngumbul lho. Doro yo iso. Semua ini hadirin, jangan heran sampean.
Bahkan dengan keramat yang orang seperti itu jangan heran. Oh, binatang aja bisa. Kon karo. Ono wali ning Sumber Pucuk melaku di kali. Waran bebek lo pinter. Nggak usah heran. Ya syarif fil hayawanat. Mau itu karomah ataupun sifat. Kendel iki kewan iso. Loman kewan ya iso. Kasih sayang hewan ini kan ada anjing hadirin. Saya baca di internet. Masya Allah, tepat janji. Kan ada anjing hadirin. Ngantar ketuannya naik kereta api di Jepang. Gak taunya mati. Bertahun-tahun anjing itu tiap hari menunggu tuannya di situ. Makanya katanya ini wafi, yaitu anjing ini termasuk hewan yang tepat janji. Bayangno, ya ono menungso gak tepat janji, ya Allah pun kalah mikirin loh. Jadi sifat-sifat itu semua hewan bisa. Sing gak iso hewan apal juz amma gak mungkin. Hewan apal kitab Safinah ngaji halal haram gak mungkin. Itu gak iso. Ilmu ini mukhtassun bil insaniyah, khusus untuk manusia. Karena inilah kita dimuliakan. Ya hadirin, ojo bangga nih. Napa niku keberanian, ojo bangga dengan kejujuran, ojo bangga dengan kasih sayang. Itu semua hewan bisa. Ada hewan yang kasih sayang. Saya pernah lihat hewan yang kasih sayang di internet. Seekor hijau yang menyelamatkan anaknya dari macan sampai anaknya lolos tapi ibunya mati. Begitu cintanya ibu. Nah kayak mono kewan ya iso. Yang nggak bisa itu cuma ilmu hadirin. Makanya tuntutlah ilmu, dan ini kemuliaan manusia. Nauzubillah. Jadi kemuliaan kita itu dibanding hewan cuma ilmu. Yang lain bisa jadi kita ini sama. Lah aku sebut gile wis menungso gak duwe ilmu, terus bedanya mbek kewan apa? Bedanya kita sama hewan apa? Parahan kita. Kenapa? Sebab di Al-Quran disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih berat. Loh kenapa? Binatang gak duwe akal. Gak ngerti nih ilmu itu api, gak ngerti nih halal haram, terus ngelakoni ngono itu biasa. Tapi kita yang diberi oleh Allah hidayah, diberi ilmu, kok melakukan hal tersebut lebih parah dari hewan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Terus ini termasuk keutamaan nuntut ilmu. Mugi-mugi kula lan panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya monggo sarang-sarang kula lan panjenengan mirangaken mauidhah hasanah ingkang badhe disampaikan oleh tamu kita semua Al Habib Muhdhar bin Ali Al-Idrus, yang akan diterjemahkan oleh Habib Abdul Qadir Fa'alihi. Falyatafadhal mashkura. Ya Muhammad. Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semua dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khairu natiqin bi la ilaha illallah
محمد رسول الله. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang yang mengucap la ilaha illallah. ويستقبلنا وإياكم خير الأيام التي ذكرها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua sekarang berada di hari-hari mulia yang telah dijelaskan dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, هو يوم عرفة. yaitu adalah hari Arafah. جعلنا الله وإياكم ممن أقبل عليه وعرفه. Semoga kita semua dijadikan daripada orang-orang yang bisa beribadah di dalam hari Arafah. ويقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya doa yaitu doa di hari Arafah. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. Dan juga Nabi bersabda, sebaik-baiknya ucapan doa zikir yaitu adalah ucapan la ilaha illallah. وهذه الأيام التي نعيشها تسمى الأيام المعلومات. Dan hari-hari yang kita sekarang berada di tengah-tengahnya yaitu adalah hari-hari yang disebutkan oleh Allah adalah hari-hari maklumat. قال أهل العلم هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة. Para ulama mengatakan bahwasanya hari-hari maklumat tersebut adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, التي أمرنا الله أن نكثر الذكر فيها. yang mana kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir di dalamnya. قال جل جلاله وتعالى عظمته ويذكر اسم الله في أيام المعلومات أي يذكر اسم الله في أيام العشر من ذي الحجة. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari maklumat, yaitu adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. وهناك أشهر أيام معدودات. Dan juga ada sabda ada firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan hari-hari terbatas. معدودة بالأيام. Ada terbatas dengan hari, وهي أيام التشريق. yaitu adalah hari-hari tasyrik. أمرنا الله تعالى كذلك أن نكثر الذكر فيها. Juga begitu pula di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir di dalamnya. قال سبحانه وتعالى واذكروا اسم الله واذكروا الله في أيام معدودات. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ingatlah dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tertentu. إذن هذه الأيام ما زال خيرها موجود فينا. Maka hari-hari ini adalah hari-hari mulia yang mana kita sekarang berada di dalamnya. وهي أزكى أيامكم عند الله عز وجل. Dan bahwasannya ketahuilah hari-hari ini adalah hari yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa يقول taala. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أزكى أيام الدنيا أيام العشر. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya paling sucinya hari-hari di dunia yaitu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. وخير العمل فيها. Dan paling baik-baiknya amalan yaitu adalah amalan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. بل كان صلى الله عليه وسلم يحث على الصيام في هذه الأيام. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita semua untuk memperbanyak puasa di hari-hari tersebut. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه من صام يوما في الأيام العشر كأنه صام سنة كاملة. Dan begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan mengatakan siapa orang berpuasa 1 hari di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah mempunyai pahala seperti 1 tahun puasa. ومقبل عليكم الحج الأصغر وهو يوم التروية. Dan begitu pula kalian besok akan memasuki haji yang kecil yaitu adalah hari Tarwiyah. وإن كان قد صاموه في مكة اليوم. Walaupun mereka orang-orang Makkah telah berpuasa hari Tarwiyah pada hari ini, ولكن يبقى بركته على حسب دخول الزمان كما قال أهل العلم. akan tetapi ketahuilah bahwasanya berkahnya hari Tarwiyah tersebut yaitu adalah keberkahan pada hari-hari yang kita berada di dalam.
jalannya. ثم يستقبلكم يوم عرفة Kemudian kalian akan memasuki hari Arafah, الذي هو أزكى أيام الدنيا. bahwasannya yang mana hari Arafah adalah hari yang paling istimewa di dunia ini. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجو لمن صامه أن يكفر الله ذنوب سنتين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya siapa orang berpuasa pada hari Arafah, mereka akan mempunyai diampuni dosa-dosanya 2 tahun. سنة ماضية وسنة مستقبل. Tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. لماذا كان يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة Kenapa kalau hari Asyura dikatakan hanya terampuni dosa 1 tahun? ويوم عرفة يكفر سنتين؟ Kalau hari Arafah kenapa 2 tahun? قال أهل العلم لأن يوم عاشوراء يوم موسى. Karena dikatakan ulama ahli ilmu, mereka mengatakan kalau hari Asyura yaitu adalah hari yang dikatakan dinisbatkan kepada Nabi Musa. وأما يوم عرفة يوم محمدي منسوب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau hari Arafah yaitu adalah harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل جاء في بعض الروايات أنه يعدل بصوم 1000 يوم. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan puasa di hari Arafah yaitu sama pahalanya seperti puasa 1000 tahun. وهناك قول عند الصحابة أنه يحتسبونه أن صومه ب10,000 يوم. Dan ada perkataan daripada salah satu sahabat yang mengatakan bahwasanya pahala daripada puasa Arafah seperti puasa 10.000 tahun. فهذه الغنائم العظيمة Ini adalah keistimewaan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah kepada kita. جاءت لتطهرنا. Datang keistimewaan tersebut untuk mensucikan kita semua. وجاء هذا الوقت والزمان لكي نغتنم الحسنات عند الله عز وجل. Kita semua dipertemukan dengan hari-hari tersebut untuk supaya kita semua bisa menggunakan kesempatan tersebut. قال أهل العلم أن الله تعالى أخفى ليلة القدر. Ulama berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar. ولكن جعل يوم عرفة معلوما أمام الناس. Akan tetapi hari Arafah diberitahukan tentang harinya, waktunya di hadapan semua orang. إن كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة في الليل فإن يوم عرفة تتنزل فيه الملائكة بالنهار. Kalau memang Lailatul Qadar dikatakan malaikat akan turun ke bumi di malam hari, kalau hari Arafah dikatakan malaikat akan turun ke permukaan bumi mulai siang hari. قال أهل العلم هو اليوم الوحيد الذي له ليلتين. Itu ulama berkata bahwasanya satu-satunya hari yang mempunyai 2 malam. الليلة التي قبله تسمى ليلة عرفة. Malam yang sebelumnya dikatakan adalah malam Arafah. وبعد المغرب يوم عرفة تسمى ليلة عرفة. Dan setelah maghrib pada hari Arafah tersebut dikatakan malam Arafah. هذه خصوصية لهذا اليوم المبارك. Ini adalah satu keistimewaan untuk hari Arafah tersebut. المؤمن لا يضيع اليوم إلا بصوم. Maka kalian semua wahai orang mukmin jangan kau sia-siakan ini kecuali dengan melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa وبذكر taala. لله عز وجل. Dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وبتوبة لله سبحانه وتعالى. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. ويتوجه إلى الله عز وجل. Dan munajatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. في يوم عرفة دعا رسول الله لأمته. Pada hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umat-umatnya. أن الله يغفر لهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad. وأن الله يرحمهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat umat Nabi Muhammad. قدمت قبلنا اليد الشريفة فامتدت في حاجاتنا قبل أن نوجد في هذا الزمان. Dahulu pada hari Arafah Nabi Muhammad mengangkat tangannya sebelum kita ada di tempat ini. فقال الله سبحانه وتعالى وقد غفرت لهم. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Muhammad dengan sabdanya, dengan firman-Nya, aku telah mengampuni mereka semua. إلا ظلم بعضهم لبعض. Kecuali orang yang mempunyai kezaliman satu sama lain. فإن الذي يظلم أخاه
لا مغفرة من الله سبحانه. Orang yang masih ada kezaliman dengan sesama tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. الذي يأخذ أموال الناس لا يرحمه الله سبحانه Yang وتعالى. masih mempunyai tanggungan hutang piutang dan mengambil hartanya orang dengan tanpa kebenaran tidak diampuni oleh Allah الذي Subhanahu wa يأكل taala. مال اليتيم لا يرحمه الله عز وجل. Yang memakan harta anak yatim juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن الظلم بعمومه لا يغفر لصاحبه أبدا. Kezaliman secara keseluruhannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأما ما بيني وبينهم من الذنوب فقد غفرت لهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan menjelaskan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, adapun dosa yang kecil-kecil antara aku dengan umat-umatmu semuanya aku ampuni di hari Arafah. كان السلف الصالح يهيئون أنفسهم في مثل هذه الليالي. Orang-orang salaf saleh kita dahulu, mereka semua bersiap-siap untuk menyambut hari Arafah. يغتنمون الليالي Mereka menyambutnya malam-malam Arafah. يتلون فيها كتاب الله Mereka membaca Al-Quran. ويصلون على رسول الله. Mereka semua bersolawat kepada Nabi Muhammad. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول للصحابة لا تطفئوا سرجكم في الليالي العشر من ذي الحجة. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata bahwasanya kalau malam Arafah jangan pernah engkau matikan lampu-lampu di rumahmu. قال فإنها ليالي ذكر لله سبحانه Karena malam ini adalah malam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam kita bangun malam. كان إذا جاء يوم عرفة وهو في خارج المدينة كان في بغداد يجمع الناس عصر يوم عرفة فيتشبه بالواقفين هناك. Orang-orang dahulu ketika masuk malam Arafah mereka semua keluar dan beriktikaf, berwukuf di sore hari seperti orang-orang yang wukuf di padang Arafah. ويدعون الله عز وجل. Mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ويأتون ب1000 مرة من سورة الإخلاص. Dan mereka semua membaca 1000 kali daripada surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. ويجمعون من الأدعية المباركة. Dan mereka semua mengumpulkan dan membaca doa-doa yang penuh berkah. وأفضل ما يكون للإنسان أن يقدم الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan doa apa yang paling istimewa untuk dibaca di hari Arafah yaitu doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi ثم wasallam. أدعية الصحابة. Kemudian doa-doa yang telah diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi. وأدعية بعد ذلك السلف الصالح من العلماء. Dan kemudian setelah itu doa-doa yang dikumpulkan oleh orang-orang tua kita. ولكن المهم توجه القلب. Yang paling penting yaitu adalah hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. الله لا يحتاج إلى دعاء مرتب. Allah tidak membutuhkan doa atau keindahan daripada doamu. الله يريد منك قلبا يدعوه. Allah menginginkan darimu doa yaitu daripada hati yang penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. سأل بعض الناس أحد العلماء ما هو اسم الله الأعظم حتى أدعو الله به. Salah seseorang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa yang untuk aku sebut namanya ketika aku berdoa? قال الهمة أي وجهتك إلى الله عندما تدعو. Dikatakan yaitu kemauanmu dan kesungguhanmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting. ولهذا جاء رجل إلى سيدنا موسى. Datang seseorang kepada Nabi Musa. قال يا نبي الله إني أدعو الله 40 عاما فلم يستجب الله لي. Orang tersebut berkata kepada Nabi Musa, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun akan tetapi tidak dikabulkan doaku oleh Allah Subhanahu wa taala. وقال الله قال سيدنا موسى لله تبارك وتعالى وناجاه يا ربي عبدك فلان يدعوك 40 سنة ولم تستجب له. Kemudian Nabi Musa langsung lapor kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan berdoa kepadamu 40 tahun akan tetapi engkau tidak mengabulkan doanya. قال يا موسى إنه يدعوني وقلبه معلق بغنمه عنده أغنام قلبه مع الأغنام ليس قلبه معي ولو أقبل علي لحظة.
وجعل قلبه معي لاستجبت له. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa dengan perkataannya, wahai Musa, hamba tersebut dia berdoa kepadaku 40 tahun akan tetapi hatinya tidak bersamaku. Hatinya tertuju kepada peliharaannya. Kalau hatinya tertuju kepadaku, walaupun satu doa pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. فلو دعا الإنسان ربه وترك قلبه المتعلق بأمور الدنيا لوجد الله سبحانه وتعالى يستجيب له في الحال. Kalau seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan semua masalah dan perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala langsung akan mengabulkan doa-doanya. لكننا الآن ندعو الله وقلوبنا معلقة بالمال. Akan tetapi kita semua sekarang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hati-hati dan pikiran kita semua tertuju dengan harta. وقلوبنا معلقة بالأهل. Dan hati-hati kita semua terkait dan mengingat keluarga. أصبحت ألسن تدعو فقط. Hanya lisan kita yang berdoa kepada Allah. لكن كان السلف الصالح قلوبهم تدعو قبل أن تدعو ألسنة. Kalau orang-orang dahulu, mereka semua hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum lisannya berdoa kepada Allah. إنما الله تعالى ينظر إلى القلوب. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati daripada hati manusia. إذا وجدها صادقة أعطاها. Kalau melihat hati tersebut khusyuk dan bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan. وكذلك القلوب إذا حضرت مجالس العلم انتفعت. Dan kemudian hati ketika khusyuk dan kita hadir majlis-majlis ilmu seperti ini, maka hati tersebut akan mendapatkan manfaat. أما إذا كان عقلك وفكرك في الخارج فلا تستفيد. Akan tetapi engkau hadir majlis ilmu, akan tetapi pemikiranmu tidak di tempat ini, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaatnya. ولهذا حضر بعض الطلاب عند بعض الشيوخ. Karena itulah pernah terjadi suatu cerita, yaitu murid datang kepada seorang guru. فكان الشيخ يتكلم. Kemudian guru sedang berbicara, ويوضح المسائل. sedang menjelaskan perkara. ولكن هذا التلميذ يتلفت. Akan tetapi murid tersebut tidak konsentrasi dan noleh kanan kiri. وكأنه مشغول. Dan sepertinya pikirannya sedang kosong. فدعاه الشيخ. Kemudian guru tersebut memanggil itu murid. فقال يا ولدي اخرج إلى السوق. Kemudian guru tersebut mengatakan, wahai anakku, keluarlah kamu ke pasar. التلميذ هذا تعجب. Kemudian sang murid heran, kenapa guru mengatakan keluarlah kamu ke pasar? هو الآن لا يعرف لماذا أمره الشيخ أن يذهب إلى السوق. Dia heran kenapa oleh guru tersebut diperintahkan untuk keluar ke pasar. الشيخ يريد أهل السوق يأتون إلى الدرس، لا يخرج أهل الدرس إلى السوق. Padahal kalau dipikir, guru tadi itu kepingin orang-orang yang sedang berada di pasar untuk datang ke pengajian. Tapi ini sudah di pengajian diperintahkan untuk keluar daripada pengajian. ولكن امتثل الأمر ولم يتكلم مع الشيخ وخرج إلى السوق. Akan tetapi murid tersebut karena nurut kepada gurunya diperintahkan untuk ke pasar, dia berangkat ke pasar. وجلس في السوق. Kemudian duduk di pasar. ولكن عقله مع الشيخ. Kemudian di pasar tersebut murid tadi itu mempunyai pikiran kepada gurunya. لا كأنه لا يرى شيء من أمور السوق. Subhanallah, di pasar dia tidak melihat apapun yang terjadi di pasar karena pikirannya sedang ada bersama gurunya. ويفكر يقول الآن إخواني يدرسون عند الشيخ يستفيدون من الشيخ وأنا ماذا حالي أجلس مع الناس الغافلين. Kemudian murid tersebut tadi itu di dalam pasar, di keramaian pasar memikirkan, teman-temanku mereka semua sedang berada bersama guru, sedang belajar, kenapa aku kok sekarang berada di pasar? وجلس على هذا الحال. Kemudian terus itu menjadi pemikirannya. حتى دخل عليه الليل. Kemudian sampai masuk di malam hari. رجع إلى البيت. Pulanglah dia ke rumah. وهو محزون. Dia dalam keadaan sedih, مهموم. sumpah. ثم رجع إلى الدرس اليوم الثاني. Kemudian besok paginya dia datang lagi ke pengajian. رآه الشيخ. Kemudian guru melihatnya. دعاه مرة ثانية. Gurunya memanggilnya. هو خاف أن الشيخ يقول له اخرج إلى السوق. Dia takut kalau oleh guru tadi diperintahkan untuk ke pasar lagi. ولكن سأله سؤال. Akan tetapi guru tanya satu masalah. أمس كيف حالك؟
Kemarin di pasar bagaimana keadaanmu? كيف أخبارك في السوق؟ Bagaimana keadaanmu di pasar? قال يا شيخي جسدي في السوق وقلبي معك هنا. Subhanallah, anak tersebut mengatakan, wahai guruku, jujur hatiku atau jasadku ada di pasar, akan tetapi hatiku di majlismu. قال يا ولدي أن يكون قلبك معي وجسدك في السوق خير من أن يكون جسدك عندي وقلبك في السوق. Kemudian dikatakan oleh guru, begitulah kalau kamu sedang berada di pasar akan tetapi hatimu berada di majlis lebih baik daripada engkau di majlis akan tetapi hatimu di pasar. إذن هذه المجالس تريد قلوب. Maka dari cerita tersebut beliau mengatakan bahwasanya majlis-majlis seperti ini butuh kita untuk menghadirkan hati kita. إنما فائدة هذه المجالس تخلي الإنسان من الشوائب في القلب حتى تحليه بمكارم الأخلاق والتزكية التي يصفو بها هذا الفؤاد. Dikatakan majlis-majlis seperti ini adalah penyebab kita bisa membersihkan hati-hati kita dan merubah sifat dan akhlak kita untuk menjadi akhlak yang paling mulia. والحمد لله بسطت لكم هذه المجالس. Dan kemudian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak di Indonesia ini majlis-majlis seperti ini. وعليها السكينة. Dan majlis seperti ini kita mendapatkan ketenangan. وعليها الطمأنينة. Dan di dalam majlis tersebut juga kita mendapatkan ketenangan. جئتم واجتمعتم محبة في الله ومحبة في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalian datang semua ke majlis ini dengan hanya tujuan satu, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi وتطلبون wasallam. من الله الرضوان في جلسة الرضوان. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ridha kalian di majlis Ar-Ridwan tersebut. أعظم ما يناله المؤمن إذا دخل الجنة رضوان الله. Pemberian paling istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin masuk di dalam surganya Allah, yaitu diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. عندما يسأل الله أهل الجنة ماذا تريدون؟ Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga, apa yang kalian inginkan? يقولون يا رب ماذا نريد؟ أدخلتنا الجنة وأنقذتنا من النار. Mereka semua berkata, ya Allah, apalagi yang kita perlukan? Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan Engkau tidak masukkan kami ke dalam neraka. يقول الله عز وجل Maka Allah عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku berikan kepada kalian semua keridhaanku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. فيا الله في جلسة الرضوان نسألك الرضوان. Maka ya Allah, di dalam majlis Ar-Ridwan berilah keridhaan kepada kami semua. نسألك المغفرة. Berikanlah kepada kami ampunan. نسألك الرضا. Berilah kepada kami keridhaan. نسألك التوفيق. Berilah kepada kami petunjuk. نسألك الإحسان. Berilah kepada kami kasih sayang. نسألك صلاح القلوب. Berikan kepada kami kebersihan hati. نسألك تزكية النفوس. Bersihkan kepada kami kebersihan hati. نسألك اللهم الإعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berikan kepada kami semua untuk bisa beribadah kepadamu dan bisa bersyukur kepadamu. تبارك لنا يا ربي في هذه الأيام. Berkahilah kami semua di hari-hari ini وتجعلنا فيها من المقبولين يا الله. dan jadikan kami semua termasuk daripada golongan hamba-hambamu yang Engkau terima amalan-amalannya. وفقنا يا الله لصوم يوم عرفة. Mudahkan kami semua untuk bisa berpuasa di hari Arafah والدعاء في يوم عرفة. dan berdoa pada hari Arafah وتوجه القلوب يا ربي في يوم عرفة. dan bersihkan hati di hari Arafah. والنظر منك يا أكرم الأكرمين في يوم Dan عرفة. pandanglah kepada kami semua di hari Arafah. يا الله. Ya Allah, كانت أجسادنا لم تذهب إلى ذلك المكان فتحج مع أهل الحج، لكن قلوبنا يا ربي تشتاق إلى ذلك المحل فلا تحرمنا من نصيب فضلك. Ya Allah, kalau tubuh dan jiwa raga kita belum bisa berangkat untuk haji dan wukuf di hari Arafah, maka di hari Arafah jangan pernah Engkau haramkan kami semua daripada pemberian-pemberian-Mu. وأنت الذي أخبرت
على لسان عبادك الصالحين أنك غفرت لمن وقف بعرفة قبل أن تخلق عرفة ب1000 عام. Dan Engkau ya Allah telah mengatakan bahwasannya Engkau telah mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah sebelum Engkau menciptakan Arafah dengan 2000 tahun. يا ربي أجزل مثل ذلك العطاء لمن توجه إليك في يوم عرفة وإن لم يكن على عرفة. Ya Allah, berilah semua pemberian-Mu di hari Arafah walaupun mereka semua belum bisa untuk wukuf di Arafah. يا ربي إن لنا ذنوب وعيوب نسألك يا ربي من فضلك وجودك أن تغفرها وأن تسترها يا كريم. Ya Allah, kami semua mempunyai kesalahan. Ya Allah, kami semua mempunyai kekurangan. Maka ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Amin. يا ربي بلغنا العيد في خير وعافية. Ya Allah, sampaikan kami semua pada bulan Id, bulan Lebaran dalam keadaan sehat afiat. واقبلنا واقبل أعمالنا يا Dan الله. terimalah seluruh amalan-amalan kami. يا ربي وإن يوم عرفة سيأتي علينا وهناك مرضى من المسلمين نسألك اللهم الشفاء لهم العاجل يا الله. Ya Allah, pada hari Arafah banyak daripada hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, maka sembuhkanlah mereka semua ya Allah. وهناك من تعسرت عليهم الأحوال فنسألك أن تقضي لهم الحاجات يا Dan الله. juga banyak daripada hamba-hamba-Mu pada hari Arafah yang mereka sedang kesusahan, maka angkatlah kesusahan mereka semua ya Allah. وأن تقضي لنا الحاجات Kabulkan semua hajat-hajat kami. وأن تختم لنا يا ربي بحسن الخاتمة. Tutuplah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. وتختم اللهم أعمارنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tutuplah umur kami dengan kami mengucapkan semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. احينا عليها يا حي. Hidupkan kami dalam ucapan tersebut ya Allah. أمتنا عليها يا مميت. Matikan kami semua dalam keadaan tersebut ya Allah. ابعثنا عليها يا باعث. Bangkitkan kami semua dalam keadaan tersebut ya Allah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Wahai Zat yang maha lemah lembut, wahai Zat yang maha lemah lembut, terimalah semua doa-doa kami. Jazakallah khair Habib Muhdar bin Ali Al-Idrus, khairul jaza atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Semoga insyaallah manfaat untuk kita semua. Yang terpenting adalah beliau mengingatkan agar kita semua besok puasa. Besok hari Selasa puasa Tarwiyah. Kemudian Rabu puasa Arafah. Tarwiyah ganjarannya setahun. Arafah pahalanya 2 tahun. Afdol puasa setelah Ramadan itu Arafah. Asyura ketika ditanya Rasulullah menjawab mengampuni dosa setahun. Tapi ketika ditanya tentang Arafah, al-madiyah wal bagiyah, tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Ya mugi-mugi Amin. saged poso. Sebab puasa Ramadan itu lebih ringan, konsumnya akeh. Tapi poso Arafah Tarwiyah itu rada repot. Tonggo rokokan isi-isi jambul. Lu. Kira mungkin. Makanya tapi ganjarannya insyaallah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan bahwa insya Allah tanggal 22 Agustus Ar-Ridwan akan kedatangan guru mulia kita semua, Habib Umar. Sudah positif, sudah disetujui dan semuanya. Hanya masalah tempat. Tempatnya itu awalnya di Stadion Deltras, tapi
beberapa saat yang lalu Bupati Sidoarjo Gus Muhtar, Bupati ini Gus anaknya Gus Ali Tulang. Beliau hadir getun-getun karena Deltras nggak bisa dipakai, ada PON, Pekan Olahraga Provinsi, PON-PROV jenenge. Maka lagi renovasi itu nggak bisa dipakai. Tapi alhamdulillah ipar beliau namanya Gus Yani juga bupati. Beliau yang minta untuk dipindah ke tempatnya yaitu di Gresik. Sidoarjo gak sido pindahin Gresik kurang lebih. Tapi Gresik ini stadionnya lebih besar katanya dari Deltras, namanya GOR Joko Samudro. Pesanan ambil Joko Tingkir. Ya itu di situ. Dan alhamdulillah juga sudah disetujui dan Bupati juga sudah setuju. Sekarang lagi haji, pulang haji insya Allah ketemu dan mulai kita duduk untuk membahas. Pokoknya Habib Umar itu minta dekat Surabaya karena beliau tinggal di Surabaya. Semalam itu, selanjutnya besok ke Jakarta dan langsung pulang. Jadi insya Allah majelis Al-Wafa bi Ahdillah yang di bawahnya ada Ar-Ridwan, ada majelis Rasulullah. Ya. Jadi kadang-kadang saya itu ditegur, kenapa majelis ini kok nggak dijak, majelis ini kok nggak dijak loh. Kalau dia ikut ke benderanya majelis Al-Wafa, ya kita ajak, sapa aja. Kono jodoh memperkeruh masalah. Lalu apa kau menakoni aku? Ada yang DM saya, kenapa majelis ini kok nggak ikut deblo? Ini ngeri. Ini rupanya gak tahu umur baju pacaran. Siapa saja yang ikut ke majelis Al-Wafa, tidak harus murid Habib Umar, nggak harus lulusan Darul Mustafa. Ya. Kayak contohnya kemarin waktu di mana Stadion Gajayana, Ustadz Khairuddin itu kan juga punya majelis, namanya apa? Majelis Rasulullah, Jamaah Rasulullah kan. Beliau bukan alumni Darul Mustafa, tapi beliau ikut di Al-Wafa. Ikut di Al-Wafa, ikut pertemuan di Al-Wafa. Akhirnya kita ikutkan logonya, kita masukkan. Yang nggak ikut di Al-Wafa, ya kita nggak bisa ngajak. Paham nggak? Tak suntik loh, nggak paham. Jadi sejak DM aku tak kopi majelis ini kenapa nggak dijak? Kon ngoronan aku nang majelis ini gabung. Ini kan semua ini gabungan dari majelis Al-Wafa. Ya, baru mereka masuk dan nggak harus alumni, pokoknya gabung kepada kita. Nah di situ kita undang. Makanya ini lebih besar lagi. Ini dari Banyuwangi sampai Tuban sampai Madura lengkap. Semua majelisnya majelis yang tergabung di Al-Wafa ikut. Di kemarin juga ada Ustadz Faris Khairul Anam. Beliau lulusan bukan Darul Mustafa, lulusan mana? Ahqaf, pondoknya Darul Faqih. Beliau ikut kita ajak karena memang sudah gabung di majelis Al-Wafa. Ini majelis Al-Wafa ini majelis yang dibentuk oleh Habib Umar untuk para alumni Darul Mustafa dan semua orang-orang yang punya andil dalam dakwah, yang ingin berdakwah dengan perahu kita. Perahu kita itu bukan tertutup. Apa jenis yang saya eksklusif, apa inklusif, bingung aku. Pokoknya nggak tertutup hanya kita, enggak, yang lain monggo. Melok orang aku, ayo bareng-bareng. Ya, kita nggak tertutup, nggak terus hanya boleh alumni Darul Mustafa, tidak, semua alumni boleh. Enggak, alumni luar negeri juga boleh, alumni Lirboyo boleh, alumni mana aja. Pokoknya pindah bareng ayo. Tapi syaratnya coroni Habib Umar. Coroni Habib Umar. Ojo caci maki, ojo nilon-nilon pemerintah. Ini jangan jadi juru.
kamnya pemerintah, jubirnya pemerintah, gak usah ikut politik, ikut kita. Ayo dakwah murni ilallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mungkin manfaat. Ini ya Rabbal Alamin. Terakhir, monggo kita berdoa. Setelah doa, kemudian kita akan tutup dengan kalimat talqin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقد اشرت لنعت من اوصافه تحيي القلوب تهيج الاشجان والله قد اثنى عليهما فما يساوي القول منا او يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلحنا للأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب أرنا بفضلك كطلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان
الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان علينا بالإحسان إحسانك القدير إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا يا منان رحيم يا رحمن يا رحيم يا يا رحمن غفور يا يا غفار غفور يا اغفر غفار لنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير وصلى الراحمين الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا وعلى محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد. Oke geng, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kapan-kapan kita arifan lagi, oke? Cikiprot.